রাধারানীর একটা গান গাইছি, আপনারা বলতে পারবেন না, বলতে হবে না, মাঝে মাঝে তালি মারলেই হবে। মুনীন্দ্র বৃন্দাবন্দিতে ত্রিলোক শোক হরিণী প্রসন্ন বক্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসী। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सीनु संगते कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। এই গানটা বৃন্দাবনে রাধারানীর প্রেম মন্দিরে প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় হয়। अशोक वृक्ष वल्लभी वितान मंडप स्थिते प्रभालो जाल पल्लव प्रभारो रंगी कोमले। পুরোটাই কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, পুরোটাই সংস্কৃত ভাষা। अशोक वृक्ष वल्लभी वितान मंडप स्थिते प्रभालो जाल पल्लव प्रभारो रंगी कोमले। बड़ा भय स्फुरत करे प्रभुद संप्रदालये कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भ्रमो शशभ्रमो शशिभ्रम दिगंत वन पतने निरंतर वशीकृत पतित नंद नंदने कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभात राष्ट्रकोटि शारदेन्दु मंडले। विचित्र चित्र संचर चकोर श्यामले चले कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। পুরোটাই সংস্কৃতি। রাধে রাধে। मदन मादित যৌবন प्रमोदमानमैनिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की राधे राधे। आहा ओमा এটা হলো বৃন্দাবনের ভজন, এটা হলো রাধারানীর ভজন। রাধারানীর প্রেম মন্দিরে এই ভজনটা প্রত্যেক দিন ওখানকার পণ্ডিতেরা গায়। এই ভজনটা লিখাকার, এই ভজনটা যিনি লিখেছেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ। এটা ভোলানাথের নিজের লিখিত ভজন। নিতাই গৌর হরি বল।